mana dia? Grandpa lagi cari George nih. Dia bilang akan menjemput Grandpa di sini. Aduh, kepala George sakit. Aduh, tangan George sakit. Aduh, kaki George sakit. Aduh, hidung George sakit. George, is the tree okay? Yeah, the tree still okay. Hanya ada lubang sedikit habis tabrakan. Tapi George sakit kepala sekarang. Grandpa. Are you okay, George? You don't look good. Do we need to pray for you? George think he'll be okay. George's getting better now. Strong head, huh? Don't worry about George. Hanya luka kecil. Besides, George is the leader of this jungle. Have a great strong. All animal in this jungle knows that. Tiger! George, are you afraid of tiger? George tidak takut apapun. Apa tigernya sudah pergi, Grandpa? Ya, George. Tigernya sepertinya sudah pergi. Grandpa tidak melihatnya lagi di sini. Good. Like George said, George tidak takut apapun. George cuma takut big cat with sharp teeth, small fish with sharp teeth, bugs, python, elephant, snake, rat, apalagi ya? George, you're afraid of anything. You know, kamu tidak perlu selalu takut akan apapun, George. George tidak takut. George, stop pretending. I saw you shaking, so I know you're scared by tiger. But that's okay, because you need to be very careful around things that are dangerous. But kamu tidak perlu selalu kabur dan takut akan apapun. What do you mean, Grandpa? Do you have big weapon to fight off those animals? Or do you have muscle like George to swing away quickly? I'm not talking about fighting and getting stronger, so you don't need to be afraid. They aren't very good ways of protecting yourself, George. Well, sometimes that works for George. Tuh kan, it's good to have strong muscle, but what is even better is to be strong in God. Then God will protect you, and you don't have to be afraid all the time. Do you know what that means? George know about God? But how can God protect George against tiger when George can't see God? Being strong in God means that you become a friend of God and do what He says. When you're doing that, God will protect you. Seperti Daniel di Bible story. Siapa Daniel, Grandpa? Teman Grandpa. Bukan teman Grandpa. Daniel ada di Bible. He was looked up with lots of hungry, growling lions, and God protect him by stopping the lions from eating him because he always prayed to God. So, if George ever meet lion, George pray to God?
But what if George meet Tiger? Can God help George with Tiger too? Of course, God can protect you against anything that might hurt you. Not just a lion. God protect his friend because he doesn't like bad things to happen to them. Sama seperti George doesn't like when the bad things happen to your friend kan? Oh, oke. George mengerti sekarang. God will protect George from bad things so George don't have to be afraid all the time anymore. Grandpa? Right. So, don't be afraid anymore. Wah, sepertinya ada yang butuh bantuan George, Grandpa. George harus pergi dulu. Be careful ya. Jangan nabrak lagi, George. Aduh, pohon lagi. He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. Our God who sits on the throne, he will reign forevermore, and his kingdom will never end. Come on, let's worship the Lord. Every tribe confessing his king as we worship the name of Jesus. We will lift up our hands. We will rise and take a stand. 'Cause he is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. And his kingdom shall reign forever. Jesus reigns, and his kingdom shall reign forever. Jesus reigns. 'Cause he is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. 'Cause he is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than Halo, Miss Artini. Hei, Grandpa, ada di sini juga. Iya, Miss. Miss Artini sedang apa di sini? Aku sedang melihat pemandangan di sini. Pohon-pohonnya tinggi dan besar-besar. Terus Miss Artini juga ketemu dengan binatang-binatang. Grandpa ngapain di sini? Tadi Grandpa habis bertemu teman Grandpa yang tinggal di sini. Oh, Grandpa, waktu di sini Grandpa dengar gak suara-suara binatang? Bagaimana kalau kita main tebak-tebak suara binatang? Oh, boleh tuh, Miss. Sepertinya seru juga ya. Namanya Guess the Sound. Wah, oke kalau begitu, Miss.
Nanti kita lomba nebak suara ya, Grandpa. Grandpa ready? Ready, Miss. Yuk, bener loh ya, harus fokus loh Grandpa. Baik, yuk kita dengar suara pertama. Ayo Grandpa, suaranya seperti apa? Ini seperti suara bird ya, Miss ya. Suara Ya. burung, Miss. Yakin nih Grandpa itu suara burung. Coba kita tampilkan gambarnya. Grandpa salah ternyata. Aduh, suaranya seperti suara burung tadi ya, Miss ya. Salah Grandpa. Yuk, sekarang kita dengar suara binatang kedua. Ayo, Grandpa coba tebak. Kalau seperti ini sih rasa itu Squirrel ya, Miss ya? seperti Iya kan, Miss? Squirrel, Miss ya. kayak suara burung, bener nggak Pak? Mirip Bener. juga ya, Miss. Tapi salah lagi Grandpa. Salah. Suaranya Skornya mirip, masih 0-0. suaranya mirip-mirip ya, Miss. Oke Grandpa, ini yang terakhir. Ya, kita harus dengar suaranya. Grandpa tahu ini, Miss. Ini suara gorila nih, Miss, sepertinya, Miss. Bukan Grandpa. Bukan suara gorila. Lion. Coba kita tampilkan gambarnya. Nah, lion. Miss Art ini bener kan Grandpa? Grandpa salah terus ini, Miss. Susah sekali. Miss Art ini jadi keinget nih sama Daniel. Mendengar suara singa itu teringat dengan Daniel. Bagaimana ya rasanya dia sendirian di gua bersama banyaknya singa. Takut gak dia ya Grandpa? Benar juga, Miss. Kita yang dengar suaranya saja sudah seram sekali ya, Miss. Apalagi tinggal bersama mereka. Iya, kalau gitu Grandpa kita dengar aja cerita Daniel di gua singa lagi. Yuk, Wah, boleh, Miss. Nampaknya menarik ya. yuk kita lihat videonya. Asking you, king, I gave the job to free man. This is the task to rule and command. Of the free, there is one who stands out, a man named Daniel, who I never doubt. With his work, you'll find no error. His name is like a straight, clean record. Honest and true, it is Daniel I have chosen very soon to receive a promotion. Oh, that Daniel is so perfect. His deeds make the rest of us look worthless. I say he should come up with a scheme, something clever that'll sure he's the king. I hear you have something for me. Yes, King, long live your majesty. We have come to suggesting or two. What if the whole month we only for you? A wonderful idea. With this I agree. Fetch some paper and I'll write a decree. For the next 30 days, this rule will stand. Worship only me or be thrown to the lion's den. This new law, I don't understand it. Do they really think I'm afraid of punishment? As for me, I won't obey the king's word. No one can stop me from praising the Lord. Daniel, we caught you. Your loyalty's been tested. You've broken the law and you will be arrested. Now finally, we'll be rid of your peasants. I hope you enjoy your new death sentence. Oh no, not Daniel. What have I done? Of all my officials, he's the best one. The words that I wrote cannot be changed. A trip to the lion's den must be arranged. Daniel, my friend, this is truly painful. But I know that you will remain faithful. Your service to God cannot be dismissed. I'm sure that He will see you through this. Daniel, are you still alive? Yes, your majesty, I survived. My trust was in God, whom you know about. He sent an angel to shut the lion's mouth. This is a grand moment in history. Now you lot will pay
for your trickery. I'll take you and those families of yours down to the lions for you to be. From then on, I sent out a word for all my kingdom to respect the Lord, to save Daniel from the lion's power. God will continue to rule forever. Halo kids, welcome back to Kids Church Online bersama Miss Artini dan Grandpa tentunya, Miss. Minggu ini Grandpa terakhir cerita dari kitab Daniel ya, Miss. Memakan makanan raja dan maunya makan sayuran saja. ya Grandpa, minggu-minggu sebelumnya kita sudah dengar cerita tentang Daniel. Adik-adik, kalian masih ingat apa saja? Grandpa tahu gak? Pertama, waktu Daniel tidak mau memakan makanan raja dan maunya makan sayur-sayuran saja. Yang kedua, Daniel mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. yang ketiga, tunggu dulu Grandpa. Kita tanya dulu dengan adik-adik. Yang ketiga apa adik-adik? Benar. Ayo diulangi lagi Grandpa, yang ketiga Iya. apa? Teman-teman Daniel yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam tungku api. Oke, sekarang yang keempat Grandpa. Yang keempat, Daniel mengartikan lagi mimpi Raja Nebukadnezar agar raja tidak sombong dan takut sama Tuhan. Yeay, Grandpa hebat loh. Nah, yang terakhir di seri Loyalty to Royalty, ini adalah tentang, tunggu dulu Grandpa. Grandpa dan adik-adik sudah tontonkah video tadi? Kalian tahu cerita siapa? Ayo, siapa? Ya betul, kamu yang di depan betul. Cerita tentang Daniel di Gua Singa. Ada masalah apa lagi sampai Daniel kena hukuman lagi, Miss? Bukankah dia dipercaya sama raja? Iya sih Grandpa, tapi kan sekarang Daniel sudah tua seperti Grandpa. Sudah berumur 80 tahunan. Waduh, umurnya sama Grandpa ya. Benar, jadi Raja Nebukadnezar sudah mati dan digantikan oleh Raja Darius. Raja Darius percaya sekali kepada Daniel dan dia menjadikan Daniel Perdana Menteri. Tapi ada beberapa orang yang cemburu kepada Daniel dan mereka mencari cara untuk menyingkirkan Daniel dari pekerjaannya. Aduh, jahat sekali mereka ya, Miss. Tetapi Daniel jujur Grandpa dan dia pejabat yang sangat baik. Sehingga mereka tidak bisa menemukan ada yang salah kepada Daniel. Mereka mengamati bahwa Daniel sangat setia kepada rajanya dalam segala hal kecuali imannya. Daniel tidak akan menyembah raja lain kecuali Allah yang benar. Maka mereka membuat sebuah rencana. Tahu nggak Grandpa rencana apa yang dibuat oleh orang-orang jahat itu? Grandpa tahu nih. Mereka meyakinkan Raja Darius untuk membuat sebuah hukuman untuk semua orang agar hanya berdoa kepada dia selama 30 hari ke depan. Orang yang kedapatan berdoa kepada Allah lain kecuali Darius akan dilemparkan ke gua singa. Wah, Grandpa betul sekali. Lalu apa yang Daniel lakukan ketika dia mendengar hukuman itu? Tentu saja dia terus berdoa kepada Tuhan, Miss. Hebat ya, dia nggak takut sama hukumannya. Bagaimana kita tanya aja kepada adik-adik. Hukumannya apa, kids? Ya, kamu yang di belakang benar. Daniel dilempar ke gua singa. Serem kan? Oh, Grandpa berani gak? Raja Darius sebenarnya sedih ya sepertinya. Tapi hebatnya dia berdoa untuk Daniel. Dia berkata kepada Daniel, "Kamu sudah setia kepada Allahmu, dan aku berdoa agar dia menyelamatkanmu." Dia sepertinya sangat sedih sampai tidak bisa tidur loh Miss semalaman. Tapi tahu apa yang terjadi dengan Daniel di gua singa itu, Opa? Tentu saja Tuhan mengutus malaikat untuk menghentikan para singa untuk bisa memakan Daniel. Wah,
Luar biasa sekali Tuhan kita ya, bisa menghentikan mulut singa. Dan pagi-pagi Raja Darius lari ke gua singa. Dia sangat gugup dan berseru, "Daniel, kamu setia dan melayani Tuhanmu. Apakah dia menyelamatkanmu dari singa-singa itu?" Ya, tentu saja. Daniel nggak apa-apa. Dia aman di dalam gua itu. Raja Darius sangat senang bahwa Daniel baik-baik saja. Dia mengambil Daniel keluar dari gua singa dan memerintahkan para lelaki yang menuduh Daniel untuk dilemparkan ke dalam gua singa. Singa-singa itu membunuh mereka. Wah, luar biasa ya Miss ceritanya Daniel ini. Dia sudah tua, berumur 80 tahun. Tapi dia selalu setia kepada Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan dari muda sampai tua. Dia tetap setia. Hebat. Grandpa juga mau seperti Daniel. Betul Grandpa, seperti power truth kita ya Grandpa. I will seek God always. Coba, mari adik-adik kita ulangi lagi ya. I will seek God always. Dan power verse-nya ada di Proverbs 21 verse 21. He who pursues righteousness and loyalty finds life, righteousness, and honor. Kita listen dance-nya yuk Miss. Yuk. Righteousness and loyalty finds life, finds life. Who pursues righteousness and loyalty finds life, finds life. Who pursues righteousness and loyalty finds life, finds life. Who pursues righteousness and loyalty finds life, finds life. Finds life, righteousness, and honor. Finds life, righteousness, and honor. Pursues righteousness and loyalty finds life, finds life. Pursues righteousness and loyalty finds life, finds life. Proverbs 21:21. Proverbs 21:21. Nah, dari cerita hari ini kita belajar bahwa Daniel tidak melakukan kesalahan, tetapi orang-orang yang cemburu menuduh dia dan menghukum mati dirinya di gua singa. Tapi Tuhan kita hebat, Tuhan menyelamatkan Daniel. Sama seperti Tuhan Yesus juga tidak melakukan kesalahan dan orang yang cemburu menuduh dia sehingga dia disalibkan. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus maka dosa-dosa kita diampuni, Miss. Ya, Grandpa, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih selalu setia kepadaku. Tolong bantu aku untuk setia padamu dan berjalan bersamamu sepanjang hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hello kids, it's art and craft time. Ayo, siapa yang excited
dengan art and craft hari ini. Yeay! Sekarang kalian terlebih dahulu persiapkan material yang akan kita gunakan. Bahan-bahannya kertas buffalo beda warna ya, gunting, pen atau spidol, alat mewarnai, lem atau stiker. Nah, caranya. Pertama, kertas ini kita lipat jadi 2 ya. Setelah itu, adik-adik ambil sendal kalian dan dibikin pola. Seperti ini jadinya. Lalu kita gunting satu persatu. Setelah digunting akan membentuk seperti ini. Ya. Setelah itu, kita ambil kertas yang lain, kita potong menjadi 2. Lalu kertas itu kita tempelkan. Terserah adik-adik mau pakai lem atau mau pakai double tip. Seperti ini ya. Nih, Miss contohin satu. Ini ditempel. Lalu sisi ini juga ditempel. Akan terbentuk seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik boleh menempelkannya aksesoris di sini. Di sini boleh bintang, boleh gambar boneka atau bunga. Terserah adik-adik. Oke, boleh adik-adik warnai juga. Lalu jadilah seperti ini. Bagus kan? Keren kan? Selamat mempraktekkannya di rumah. Wah, sendalnya bagus ya. Kita membuat sendal hari ini untuk mengingatkan diri kita untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Daniel sepanjang bulan dan kita melihat bagaimana dia berketetapan untuk berjalan bersama Tuhan sedari muda. Kita mengikuti petualangannya dan dia selalu konsisten setia kepada Tuhan. Arti konsisten, dia tidak berubah. Sekarang di minggu terakhir pelajaran kita melihat Daniel di usia 80-an tetap sama. Daniel secara konsisten berjalan bersama Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Setiap kali kita memakai alas kaki apapun, marilah kita ingat untuk terus berjalan bersama Tuhan. Oke kids, sampai di sini dulu. Well, see you next week. See you, bye-bye.